Good morning Philippines, Pilipinas. Hay nako. Kini na po ang inyong Lolo Siano sa adlawng Biyernes Santo. So wala tayong mahimo guys, nakahatod man ta diri sa airport og pasahero. So diri na lang ta magparking ba paabot sa Mutog pa. Ang problema ng abay Mutog pa. Kung naabay Mutog pa karong Biyernes Santo diri sa Terminal 2 International Airport aga parking guys. International Airport Terminal 2. May unta og natay mapaabot ron diri guys. Adlaw maron nga Biyernes Santo guys. Kung insa man tong magagahingyod og pagsimba, pagpangayog pasaylo sa atong labawng makagagahom ato ginangbuhaton guys. Advice yan guys ni Lolo Siano Vlog. Yun lang muna guys, babayin God bless us. So Lolo Siano Vlog, babayin.